Hello guys, welcome back to my channel once again. First, HP naya video me family members sub so gade family members kan logo de moi hotai koi dege moi apne an logo de ki pare ase itu bara apne an logo de madad kuri na inya ai dege ode inya apne an logo de hotai koi dege ajibe moi tima borte mati palikta pikhawale ase itu laga video loigina ani ase itu karne mon sub iki logo de jagina sai sabo itu karne skip no na full video sai dege bide itu apne sub ki koi di ase okay moi itia jagina apne an logo de itu लगा माती तो जाएगी ना दिखाई दे उधर नहीं कुछ Tadi orangnya video pada udah na. Hello guys, welcome back to my channel once again. Here say आज भी नया video में family members सब स्वागत है. Family members कान लोगों दे आज भी नতুন video दे इधुला video दे अपने सब के welcome करिया से मोई इतिया दिमा बोरे आएगी ना से दे. तो family members कान लोगों दे नতুन चकापाल इता लोगिना आनी दिया से. आरो family members कान मुला मर्दू जामिर योरी family members कान दो आरो दिमा बोरा भी बेशी आसे. इतो कारणे मोई तुली बारा आएगी ने अपने आन लोगों दे इतना माती पाल इतना दिखाई दी वो इन्हें कोई ने मोई इतिया आएगी ने ऐसे मोई अपने का लोगों दे होता है कोई लगे मर्दू चामी बड़ा की पारे ऐसे इतु बार अपने का लोगों दे मदद करी ताकि वो इन्हें का मोई कोई लगे तो मोई टोली दिवे अपने का लोगों दे दाइम दे माती पिखा लगा इतो लोग ना आनी ताकि से आज भी मोई अपने का लोगों दे दिमा बोरे आएगी ना माती बाल इतना अपने का लोगों दे दिखाई दी बोले ऐसे और स्टार्टिंग बार भी कोई दिया से अपने का गे इतु लगा माती दो मोद फराई पिखा बोले ऐसे तुली दिवे मोद फरा पिखाई ऐसे और दिमा बोरे भी आएगी ना भी अपने का लगा ऊपर दे मोद फरा पिखा लगा माती बाल इतना अपने का लोगों दे दिखाई दी बोले ऐसे मोई होप करे ऐसे मर्दू चामी योरी फैमिली का बड़ा इतु लगा माती भी अपने का बड़ा खुशी पावो इन्हें मोई होप करे ऐसे चलो इतिया मोई अपने का लोगों दे माती दो दिखाई ना चाहिए जाओले ऐसे हाँ टाइम दिवी मोई अपने का लोगों दे रास्ता कान भी दिखाई दी से इतो कारणे इतिया बड़ा शुरू करी ना अपने का लोगों दे माती दो दिखाई दी दे माती यादी बार स्टार्ट करी ना से दे खोर बनावो खाने आसे दे इतो कारणे इतो माती दो इतो आसे दे यादी बार इन्हें लोगे ना इन्हें आसे दे माती दो तो यादी खोर भी इतना बनाएगी ना से अपने आंटी की बाया से यादी रेन रखी आसे दे तो मानुकान ताकि आसे आओ मानो ताकि आसे दे तो इतो आसे माती दो यादी बार इन्हें शुरू करी ना इतो माती पूरा इतो बॉर्डर लाइन इस दे मोई एक बार अपने लोगों दे दिखाई दी दे इतो बॉर्डर लाइन आसे दे सब तो दे इतो बॉर्डर लाइन और yes इतो wall लगाई ना से ना wall उठाई ना तक दो इतो border line दो आसे मोलो भी owner आसे दे कुछ मिला नहीं दे इतो border line तो इतो आसे ना इतो border line आसे इतो border line और गोवा भी एक तासे और याद दे गोवा दे भी मैं आएगा ना भी पानी भी उठाएगी ना एक बार सही से पानी बाहर उलाया ऐसे ना नहीं इन्हें तो पानी फर्स्ट क्लास पाया से दे पानी भी एकदम भाला से सभी मैं उलाई ना भी सही से दे तो पानी भी एकदम फ्रेश भाल उलाया से इतो से यादे तो यादे वाल दो इतो border line आसे इतो तक जाओ यादे इन्हें जाओ जाएगी ने इतो इन्हें आसे border line दो ना और रोम दो किमान आसे मैं अपने लोगों दे इतिहास कोई दे वो दे यादो मोए पितोरे जागिना दो रोम दो अपने आन लोगों दे दिखावले ना पड़े वो दे किले माने यादे मानो अंता किया से ना इधो डिसिप्लिन इतना ना इधो जागिना दिखावो खाने दो होले भी यादे किचन इतना से कमन रूम इतना से इधो ला ऊपर स्लीपिंग रूम तो इतना से सब मिलेगी ना रूम दो चार दा से दे तो
বেছি comfortable core ekta banai di kina ase every details to moi apni han logode moila core de chai kina every details to apni han logode koi debo de guys chal hem dibi apni han logode thikai debo de ulo rasta de guys to ene acha bole ase de nega ase guys rasta bi ekdom bal ase de Hey, sis. industrial de ase de guys Hello? Lengri Chanbara inya haiwo Lengri Chanbara inya haigine industrial de aside do apni an ko de mo adaim di dikhai dishe adibar aise de highway do apni an dikhi ase na to yadi aigine aru tadibar bi aibole paribo de itu bar bi aibole paribo tuita rasta ase yati bar bi aibole paribo yati bar bi aibole paribo enya haigine do yadi ina se ta aigine aru yati jabole paribo de half de apni an logode dikai de ase apni an confused no karne enya ona any 1 minute chai ase ole do pongchi jabo de Itu tinali, disappeared. any so guys yadi bar enya jabole ase de moi apni an logode dikai disha yadi bar enya sita jabole ase de yadi enya chai ase ole do itu sob chel cha laga bi enya jabole paribo tupinala cha laga ase rasta highway do itu ase aro yadi inya jai sholi do yadi firing do ase na firing ase asmar full camp ekta ase yadi na yadi bara 3 minutes inya logo de wall dikhi ase na apni kan itu laga next to ase tang laga mati do bikhawole laga do na to apni kan puchi kena takibo inya moi hope kore ase moi itia chai kena apni kan logo de details every details to koi debo de so viewers moi apni kan logo de mati to dikhawole laga sob dikhai deshe aro itu laga mati do mod para pikawole ase tema bore apni an kiman dam bara pikai ase itu albara research krina albara puchibi de ole moi itia apni an logode video tali thia laga do mati bi bhala opore korbe ekta ase aro itu laga opore highway laga 1 kilometer in the mungchibo inya olop chaina ase itu karne best to itu ase kile apni an kor phana wo inya hoshili do kharila wet pression barbin napungcho lage na to itu to highway la opore itu la opore khari laga wet pression barbin napungcha laga rasta palik tade aste itu apni answer ki koi dia ase itu agedi konishna moti pikai ase aro price to 35 lakhs para dia ase aro 35 lakhs logode honor kan bara merndo chamir yo the family bara I ase subscribers kan bara I ase inya hoishe oli do apni an logode product negotiate krina didibo inya koishe kile inya negotiate kuro inya hoishe oli do aro moi time de manukan gi jerry di videos kan banai gina inya moi upload kuri tage itu karne takan bara product takan bara madad kora nishna apni an laga opore product negotiate kurigina didibo inyaka koha laga itu bi bishik kushi itu ekta chana dia ase itu karne apni an call kora time de merndo jami yo the family bara call kori ase de inya koi de aro apni an itu kinishe oli do moi kebi monbar kinishe de inya koi sholi do bishik kushi babo aro itu laga mati sob karne itu apni an free bara loan hoile bi itu apni an karne ekta blessing hoboli dibi aro honor kan karne bi ekta blessing aro itu hinugina itu bara mukan ekchun sub korean nishna aro ita unity family ekta hoi jai ase itu bi ekta apni an lokoli koi dia ase all total square feet to 4286 square feet de ase de colony du kuti ase inya hoi sholi do colony do industrial and kachari count tadi ase industrial and kachari count colony chai sholi do mati do tati ase aro moi description de moi laga number bi tali di ase aro owner kan laga number bi tali di ase itu karne apni an kondo logo de information logo le mona ase tati apni an logo le paribo aro idula mati do apni an logo de moi time de bi koi ta ye edo non local kan logo de edu pikhawoli na paribo holibi judi any drive logo de do apni an available pikhawoli paribo de edo apni an sub ki edu ida koi dia ase edu best offer nishna ekta ase moi loigina anya do apni an logo de mot he loigina ani dia ase
তো আপনি ডিমাপুরে বিকা লাগা অলরেডি আপনি আনবার জানি ভিউয়ার্স কানবারা কিমান বারা বিকাই আছে স্কোয়ার ফিট ইটো ডিমাপুরে তো আপনি কম্পেয়ারিং আলাগ লগতে বিকা লাগা আৰু ইয়াতে বিকা লাগা তো কম্পেয়ার কৰি কিনা আপনি বা এনে কম্পেয়ার কৰিছে অলৰেডি আপনি ইটো টাইম দিয়ে অলৰেডি জানি লব মাৰটো জামি ইউৰ ফ্যামিলি কান বাবা আমাকান ইটো নিচিনা মাতে লগলি মন তাকাম বেছি থাকিব ইটো কাৰণে আপনি তাকান লগতে পঞ্চাই দিবি আৰু ডিমাপুৰে আৰু আজিকালি সাথী কৰি কিনা মাতিবি বিচাৰি আছে এনে মানুহ বেছি আছে ইটো কাৰণে তাকান লগতে ইটো পঞ্চাই দিবি দেই ইটো আপনি সব কি কৈ দি আছে আৰু ইটোতো অলৰেডি আৰু কৰবে এটা বনাই কিনা আছে তাদিবি মই আপনি লগতে দেখাই দিছি স্লিপিং রুম দুইটা আছে কমন রুম একটা আছে সিটিং রুম এনে কিচেন একটা আছে মই মাটি কিনিয়া পালা আছে না প্রাইস কিনিয়া আছে ইটো নিচিনা ইটোলা ওপরে মই এনে আপনি লগতে কবলি পারে আছে তো ভিউয়ার্স কান মই আইগিনা আৰু আপনি লগতে মন্ডু জামিৰ ইউটিউব ফ্যামিলি কান লগত বি মই অলপ হলেবি ডিমাপুৰে মন্ডু জামিৰ ইউটিউব ফ্যামিলি কান লগতে অলপ হলেবি মাদত কৰিব এনে না ইটো আপনি লগতে ইটো ভিডিওটো লেগিনা আনি দিয়া আছে আপনি আনবাৰবি ইটো ভিডিও চাহ কাৰণে মই কি মাদত কৰা নিচিনা আৰু মই বি আপনি লগতে ইটো ভিডিও আপলোড কৰি দিয়া কাৰণে আপনি লগত বি অলপ হলেবি ইটো মাদত কৰি দি আছে তো গাইস মই আজি আপনি লগতে সব কবলি লাগ কৈ দিছে আজি লা ভিডিও ইমান দাগি আছে মন্ডু জামি ইউটিউব ফ্যামিলি কি মান জন আছে আপনি সব কি পিছি খুশি ইটো জনাই দি আছে আৰু আপনি সব কি সালাম কৈ দি আছে মই নেক্সট ভিডিও জলদি লৈ কিনা আনি বলি মই কোশিশ কৰিব ইটো কাৰণে মন্ডু জামি ইউটিউব চ্যানেল তো আপনি কাৰণে অলপ বলি ইম্পৰ্টেন্ট থাকি চলি নতুন আই কিনা চাই থাকি চলি আপনি সাবস্ক্রাইব কৰি কিনা নেক্সট ভিডিও কাৰণে ৰখি থাকিব দেই ইটো আপনি সব কি কৈ দি আছে ইটো লা ভিডিও কি মান জন বাৰা চাই আছে আপনি লগতে ইনস্টাগ্রাম প্লেস কৰি দিবি দেই তো আপনি সব কি কৈ দি আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফ্যামিলি মেম্বার্স নেক্সট ভিডিও দে লগ কৰিব দেই